Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning. How are you today? I'm Great, I'm fine too. Okay. Before we start our lesson today, let's sing basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Who is absent today? Kayaknya masuk semua. Okay, everyone is attending my class. Okay. In this beautiful morning, I would like to give you a new material about analytical exposition text. Have you guys heard before about the text? Belum tahu semua ya? Baru dengar, Miss. Okay, this is PowerPoint analytical exposition text. I will explain to you guys. First of all, definition. The definition of analytical is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi, definisi dari teks analytical exposition ini itu jenis teks yang digunakan oleh penulis untuk menjelaskan dan menyampaikan pendapat atau gagasan mengenai suatu fenomena atau topik tertentu yang ada di sekitar kita. Terus, next, social function. The social function of the text is to persuade the reader that the idea is important matter to analyze the topic, that the thesis or opinion is correct by developing an argument to support it. Jadi, social functionnya dari analytical exposition text ini itu untuk meyakinkan reader, pembaca, bahwa suatu ide itu penting dan benar dengan disertai penjelasan dan alasan yang mendukung. Jadi setiap teks itu ada social functionnya. Nah, biar gampang kalau ada soal tentang apa sih social function dari teks ini, itu biasanya kalian udah membaca keseluruhan dari teks tersebut. Jadi nyarinya lebih gampang. Nih ya, kasih contoh tentang analytical exposition. Nah, ini contohnya, ini yang debating rules. Of course ada titlenya ya, titlenya debating rules. Terus next, generic structure ya. Nah, generic structure di analytical exposition ini ada 3. First of all itu thesis. This text usually includes a preview arguments. It introduces topics and indicates the writer's opinion. Jadi di tesis ini, di bagian tesis ini itu menunjukkan topik yang akan dibahas. Tadi kayak topiknya apa? Contohnya debat kan ini. Jadi tesisnya itu biasanya terletak pada paragraf pertama. Next, arguments. Jadi generic structure yang kedua itu arguments. The author presents the argument or opinions that support the idea of the author. Jadi di sini di arguments itu berisi tentang alasan-alasan atau pendapat yang mendukung ide tadi, ide sebelumnya atau tesis tadi. Nah, isinya itu penjelasan logika, fakta, data, contoh nyata sama pengalaman yang masuk akal. Nih misal yang kasih warna kuning itu ya, a debate is an organized argument. Those who agree, those who will not agree. Jadi sini isinya itu buktinya kan, kalau di debat itu pasti ada yang pro, ada yang kontra. Terus next, reiteration. This last stage, restates the position more forcefully in the light of the argument presented. Jadi di bagian terakhir ini, generic structure yang terakhir ini itu penulis itu lebih menekankan lagi pendapatnya agar pembacaan itu lebih yakin dengan didukung bukti dan berbagai alasan. Contohnya ini yang hijau ya. When the two sides agree on the subject or when one outsides arguments bla 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 itu. Nah, itu isinya itu tentang bahwa debat itu berakhir jika salah satunya itu lebih meyakinkan, misal yang pro lebih yakin atau enggak yang kontra. Nah, dari situ tadi kan kita udah baca nih keseluruhan teksnya. Kita bisa cari tadi social functionnya. Jadi bisa disimpulkan kalau social functionnya itu tadi debating rules itu untuk
explain kepada the readernya tentang apa sih tadi debat, terus bagaimana strukturnya, terus tujuan debat itu apa, dan aturan umumnya itu seperti apa, begitu. Understand? Yes. Nah, the last is language features. Jadi yang terakhir itu struktur kebahasaannya pasti itu using simple presence karena sehari-hari termasuknya. Terus using internal conjunction seperti firstly, secondly, next, finally, and then using causal conjunction seperti the cause of an event, because, and then constructive conjunction seperti but sama nevertheless. Oke? Understand ya? Understand. Okay, next I will give you an assignment. So all of you please make a small circle consists of two, maybe with your chairmate, and I will give you two texts, and you guys please differentiate about the two texts tadi ya. Jadi nanti bikin table, make a table consists of title-nya apa, social function-nya apa, gender structure-nya apa, sama language features-nya apa. Oke. Kita kan sebelahnya Miss. Iya, sama Aslinya aja. Ada di sini tabelnya. Consumption among student. Abis ini dia pakai. Among Abis ini student. dia pakai. Oke, finish students. Finish Miss. Oke, itu nanti dibawa pulang aja. Next week kita kan ketemu lagi. Each group come forward and apa namanya share your discussion sama Nanti teman-teman. PR. Ya, Yes. kan udah selesai kan? Tapi Oh, ada yang udah selesai kan? Oh, Udah jadi kita minggu ya? presentnya minggu depan. Minggu depan presentasi, oke? Oke, nah today we have already studied about analytical Exposition. Tadi ada apa aja? Pasti ada title-nya, terus social function-nya, terus generic structure-nya ada berapa? 3. Ada thesis, argument, sama reiteration, sama yang tadi language features-nya. Oke, maybe that's all from me. I'm sorry if there are mistakes. Before we close, let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.